Bonjour mes élèves, on commence les cours de cette année, deuxième année collégiale, la matière physique-chimie, avec le cours de l'air qui nous entoure, Al-Hawa'u min hawlina. Les objectifs d'apprentissage sont de connaître les principales couches de l'atmosphère. يعني من أهداف هذه التعلمات معرفة الطبقات الأساسية للغلاف الجوي, de connaître le rôle protecteur de l'atmosphère, en particulier celui de la couche d'ozone, معرفة الدور الوقائي للغلاف الجوي وعلى الخصوص معرفة دور والدور الوقائي لطبقة الأوزون, de connaître le mouvement de l'air dans l'atmosphère, معرفة حركة الهواء في الغلاف الجوي, et d'interpréter la formation du vent وتفسير كيفية نشوء الرياح. Donc on commence par le rôle de l'atmosphère terrestre. Situation problème, son atmosphère, la planète Terre, serait un astre morte. Quel est le rôle de l'atmosphère dans notre environnement؟ إذا لمعرفة دور الغلاف الجوي نبدأ بوضعية تقول بأنه بدون غلاف جوي كوكب الأرض سيكون عبارة عن نجم مميت. Quel est le rôle dans l'atmosphère dans notre environnement؟ يعني ما هو دور الغلاف الجوي؟ Pour répondre à cette question, on va analyser et exploiter un document. Notre document contient 10 couches de l'atmosphère. Les 5 couches de l'atmosphère sont la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Le document, ou bien l'atmosphère, est divisé en couches selon des épaisseurs variées et selon des températures bien définies dans le haut et le bas de chaque couche. Regardez, donc on dit que la Terre est entourée d'une couche gazeuse, essentiellement d'air, appelée atmosphère, d'une épaisseur voisine de 500 km. إذن فالغلاف الجوي من خلال الوثيقة جانبه تتكون من عدة طبقات. يتكون من عدة طبقات أهمها التروبوسفير، ستراتوسفير، ميزوسفير، تيرموسفير والإكزوسفير. والغلاف الجوي عبارة عن طبقة غازية أهم غاز فيها هو غاز الهواء, وأيضا ذات سمك يقارب 500 km. La température sur la Terre est égale à 15 degrés Celsius. إذا درجة حرارة سطح الأرض تقريبا في معدلها 15 درجة سيليسيوس. Les propriétés de l'atmosphère changent avec l'altitude. لاحظ بأن خصائص الغلاف الجوي فهي تتغير بتغير الارتفاع. On peut caractériser les couches de l'atmosphère. يمكننا أن نميز بين هذه الطبقات. فلا troposphère, طبقة la troposphère, son épaisseur est de 15 km. فسمكها يساوي 15 km. Elle commence par 0 km et la fin de la couche c'est 15 km. Donc l'épaisseur c'est 15 km. Sa température diminue avec l'altitude à partir de 15 degrés Celsius vers moins 56 degrés Celsius. درجة الحرارة كلما ارتفعنا في هذه الطبقة إلا وانخفضت, فهي تبتدئ في الأسفل ب 15 درجة سيليسيوس وعند نهاية هذه الطبقة تصبح ناقص 56 درجة سيليسيوس. Elle contient 90% des gaz de l'atmosphère, وهي تحتوي أيضا على 90% من غازات الغلاف الجوي. Dans cette couche se déroulent les principaux phénomènes météorologiques, le vent, nuages et pluie. لأن في هذه الطبقة تحدث كل التقلبات الجوية, les phénomènes météorologiques بحال الرياح
السحاب ثم الأمطار. La couche où nous vivons وهي الطبقة التي عليها نعيش. La stratosphère الطبقة الثانية هي طبقة stratosphère. Son épaisseur est de 35 km. سمكها 35 km. Il commence de 15 km et en haut de cette couche, il y a 50 km. Donc la différence entre les deux distances, c'est 35 km. Sa température augmente avec l'altitude à partir de moins 56 degrés Celsius vers 0 degrés سيليسيوس. لاحظ بأن درجة الحرارة هنا ترتفع مع الارتفاع، فهي تبدأ من ناقص 56 درجة سيليسيوس أو 56 درجة تحت الصفر لتصبح عند 0 درجة سيليسيوس. Il contient la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil، فهي التي تحتوي على طبقة الأوزون التي تحمينا من الأشعة الفوق البنفسجية للشمس، يعني الأشعة الشمسية الضارة. La troisième couche, c'est la mésosphère. Son épaisseur est de 30 km. Elle est très froide. لأن هذه الطبقة سمكها 30 km وهي باردة جدا. La quatrième couche, c'est la thermosphère. Son épaisseur est de plus de 400 km. Elle est très chaude. Donc, on passe à la conclusion. L'atmosphère terrestre est une enveloppe d'air d'environ de 500 km d'épaisseur qui entoure la Terre. يعني الغلاف الجوي الأرضي هو غلاف هوائي سمكه يقارب 500 كيلومتر ويحوم على الأرض، فهو يحيط بالأرض. On distingue 4 couches, mais l'homme ne peut vivre que dans la première couche. Donc, l'atmosphère, il contient 4 couches essentielles, mais l'homme ne peut vivre que dans la première couche. إذن نميز بين 4 طبقات أساسية للغلاف الجوي، لكن الإنسان لا يمكنه إلا أن يعيش على الطبقة الأولى. La troposphère contient 3/4 de l'air atmosphérique. لأن التروبوسفير تحتوي على 3/4 من هواء الغلاف الجوي. Remarque. La pression atmosphérique est égale à 1013 hectopascales sur la surface de la mer et diminue avec l'altitude. كملاحظة فالضغط الجوي على سطح البحر يساوي 1013 هكتوباسكال، وكلما ارتفعنا نحو الأعلى نحو الطبقات العليا للغلاف الجوي إلا وانخفض الضغط. La formation du vent. 2.1 mouvement horizontal de l'air. فالفقرة الثانية خاصة بكيفية تشكل الرياح، نقسمها إلى فقرتان. الفقرة الأولى الخاصة بحركة الأفقية للهواء. Question. La navigation à voile, c'est là pour un voilier de se déplacer grâce au vent. Mais qu'est-ce que le vent exactement et comment se forme-t-il؟ إذن السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه هو كيف تنشأ الرياح وما هي الرياح بحد ذاته. Expérience. Regardez à notre expérience un élève qui souffle et absorbe l'air entre les deux balles. Observation. On observe que les deux balles se rapprochent entre elles lorsqu'on absorbe l'air entre elles. نلاحظ بأن الكريتان تقتربان فيما بينهما عندما
يمتص الهواء الذي يوجد بينهما. S'éloigne entre elles lorsqu'on souffle entre elles. عندما نقوم بالنفخ بينهما فتبتعدان. Interprétation. Dans le cas 1, l'air qui s'écoule génère une dépression. C'est un manque de l'air entre les deux balles et la pression atmosphérique. في الحالة الأولى جريان الهواء يولد ما يسمى بانخفاض الضغط. بانخفاض الضغط فالضغط ينخفض نتيجة نقصان كمية الهواء. كمية الهواء التي تمتص، فهذا النقصان يؤدي إلى انخفاض الضغط، إلى إنتاج منطقة ذات ضغط منخفض بين الكريتان، ويصبح الضغط منخفض مقارنة مع الضغط الجوي. Dans le cas 2, l'air s'écoule génère une surpression, ajout de la matière entre les deux balles et pression atmosphérique. في الحالة الثانية يقع العكس، فعندما ننفخ فإننا نقوم بإضافة كمية المادة، كمية مادة أخرى نضيفها إلى كمية الهواء الموجود، وبالتالي جريان الهواء والمادة بين الكريتان يولد ارتفاع للضغط مقارنة مع الضغط الجوي، وبالتالي يسبب ابتعاد الكريتان. L'air se déplace horizontalement vers la zone de basse pression. إذن نلاحظ بأن هناك دائما خاصية للهواء أنه يحاول أن يتحرك، أن ينتقل بطريقة أفقية نحو المناطق ذات الضغط المنخفض. Conclusion. Le vent est un déplacement d'air d'une zone de haute pression, du symbole A, vers une zone de basse pression, du symbole D. إذن فالرياح عبارة عن انتقال للهواء من منطقة ذات ضغط مرتفع نحو منطقة ذات ضغط منخفض، لكن هذا الانتقال يكون انتقال أفقي للهواء. إذن c'est un déplacement horizontal d'air. Mouvement vertical de l'air. الحركة الأفقية للهواء. Expérience. Regardez, on met un ballon sur l'orifice de la bouteille immergée dans l'eau chaude. نضع على فوهة القنينة بالونة ونغمس البالونة في ماء ساخن. Observation. La bouteille ou bien le ballon se gonfle. إذن النفاخة أو البالونة تنتفخ. ما السبب؟ Interprétation. L'air chaud légère s'élève, il crée une zone de dépression. فالفقرة الأولى تقول بأن الهواء الساخن يصبح خفيفا ثم يصعد أو ينتقل نحو الأعلى. سلام. Il crée une zone de dépression ويقوم بإحداث منطقة ذات ضغط منخفض. Au contraire, à l'air froid, plus lourde, crée une zone de haute pression se tasse vers le sol. على عكس الهواء البارد فهو أكثر كثافة ويصبح أثقل ويحدث لنا منطقة ذات ضغط مرتفع، وبالتالي ينزل نحو الأرض. Conclusion. L'air chaud monte en altitude et crée une basse pression du symbole D. الهواء الساخن فهو يحاول دائما الارتفاع نحو الأعلى ويحدث لنا منطقة ذات ضغط منخفض.
L'air froid descend pour prendre la place de l'air chaud et créer une haute pression du symbole A. والهواء البارد دائما ينزل لكي يحتل مكان الهواء الساخن ويحدث لنا منطقة ذات ضغط مرتفع. Conclusion générale. Le vent provient du déplacement d'une masse d'air de la haute pression vers la basse pression. إذن فالرياح سببها انتقال لكتلة من الهواء من منطقة ذات ضغط مرتفع نحو منطقة ذات ضغط منخفض. Regardez l'image au centre A et le centre D. Le centre D, c'est la zone de basse pression ou bien c'est la dépression. Et la zone A, c'est la zone de haute pression ou bien la zone d'anticyclone. إذن لاحظ الشكل فالمنطقتان A و D منطقتان محددتان لمنطقتان مختلفتان. منطقة A هي منطقة الضغط المرتفع. لاحظ قيمة الضغط 1028 فهي قيمة مرتفعة. منطقة D ذات ضغط منخفض فقيمة الضغط 1012 هكتوباسكال. الهواء l'air se déplace vers les zones de basse pression. إذا الهواء ينتقل من منطقة الضغط المرتفع نحو منطقة الضغط المنخفض وبالتالي نمثلها représente par des flèches نمثلها بأسهم تنتقل من منطقة الضغط المرتفع نحو منطقة الضغط المنخفض.